সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়? বারবার এই প্রশ্ন আমাদের সমাজে উঠছেই। আরজিকর কাণ্ড, কুলতলি কাণ্ড কিংবা হাথরাস, মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছেই। কিন্তু যখন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে এত প্রশ্ন, তখন ছেলেরাও কি এই সমাজে নিরাপদ? কি হয়েছে এবারে আপনাদের বলি। দূরপাল্লার ট্রেনের কামরায় এবার এক পুরুষের সঙ্গে নোংরামি করলেন এক সহযাত্রী। ঘটনাটি পুনে হাতিয়া এক্সপ্রেসে। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যদিও ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। দেখুন আপনারা ভিডিওটা প্রথমে, তারপর আসছি বিস্তারিত আলোচনায়। भाई तो पुलिस को बुलाया, मैं छोटा गलती नहीं किया भाई, पुलिस को बुला, तू पुलिस को बुला ना। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तो नहीं जान दूंगा भाई। अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो भी सब लोगों ने बोला होता। तो गलती हो गया, गलती हो गया। हाँ छोड़ो, हट जाओ दीदी, हट जाओ, आपका बहन हो जाता। हट जाओ दीदी। भैया क्यों बचा रहे हो? किसी को भैया किसको गलती बोलते हैं? ओ भैया, किसको गलती बोलते हैं? लो ना भाई, क्या हो गया? मैं छोड़ूंगा भाई, छोड़ो, बाहर निकल। নির্মল মিশ্র নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, পুনে হাতিয়া এক্সপ্রেসে যাওয়ার সময় তিনি নিজের সিটে ঘুমোচ্ছিলেন, তখনই তাকে হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। তাকে নাকি হেনস্থা করেছেন এক পুরুষ সহযাত্রী। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ওই ব্যক্তি আপত্তিকরভাবে ছুঁয়েছেন এবং জোর করে কিস করেছেন বলে অভিযোগ। আর সেই সময় তার ঘুম ভেঙে যায়। ভিডিওতে ওই ব্যক্তিকে চিৎকার করতে শোনা গিয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম ওই ব্যক্তি আমায় আপত্তিকরভাবে ছুঁয়েছে, আমাকে কিস করেছে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তিনি আমার নির্মল মিশ্রের দিকেই তাকিয়েছিলেন, পাশেই তাঁর স্ত্রীও বসেছিলেন। ট্রেনের বাকি যাত্রীরা সবাই তখন বিষয়টি দেখেন। এমনকি নির্মলবাবু চিৎকার করার পর ওই ব্যক্তি বলেন তার ভুল হয়ে গেছে। মানে এইভাবেও ভুল হওয়া কি সম্ভব? তবে তারপরেও নির্মলবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। তার অভিযোগ, কোনো মেয়েদের সঙ্গে নোংরামি হলে লোকে প্রতিবাদ করে। আজ তিনি পুরুষ বলে বিষয়টা সবাই দেখলেন, কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করলেন না। ভিডিওতে দেখা গেছে ওই ব্যক্তিকে টেনে তুলে দুমদাম দিচ্ছেন নির্মল মিশ্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্মল অভিযোগ করেছেন, আরপিএফও তার অভিযোগের গুরুত্ব দেয়নি। তার প্রশ্ন, যদি পুরুষরাই রেলযাত্রায় নিরাপদ না হয়ে থাকেন, তাহলে মহিলারা কিভাবে নিরাপদে থাকবেন? এই ভিডিওটি দেখুন একবার ভালো করে। ঘটনাটা কি ঘটেছে? এই কাণ্ডের পরই উত্তেজনা ছড়ায় রেল কামরার মধ্যে। দেখুন। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तो नहीं जान दूंगा भाई। अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो भी सब लोगों ने बोला होता। तो गलती हो गया, गलती हो गया। हाँ छोड़ो, हट जाओ दीदी, हट जाओ, आपका बहन हो जाता। हट जाओ दीदी। भैया क्यों बचा रहे हो? किसी को भैया किसको गलती बोलते हैं? ओ भैया, किसको गलती बोलते हैं? लो ना भाई, क्या हो गया? मैं छोड़ूंगा भाई, छोड़ो, बाहर निकल। ओ भैया, नहीं मत करो, मत करो तो। अब बैठो, मेरे को समझा। नहीं अब बैठो, अब बैठो, भाई तो पुलिस को बुलाया, मैं छोटा गलती नहीं किया भाई, पुलिस को बुला, तू पुलिस को बुला ना।
এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই নির্মলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নির্মল নামের ওই ব্যক্তিকে, কারণ তিনি প্রতিবাদ করেছেন। দেখুন ভিডিওতে এই যে ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, এই সেই ব্যক্তি যে নির্মল নামের যে ব্যক্তি যে ভিডিও করছে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কিস করে এবং তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে বাজেভাবে, এবং এরপরই উত্তেজনা ছড়ায়। তারপরই ওই ব্যক্তির স্ত্রী তিনিও সঙ্গে ছিলেন যখন নির্মল মিশ্র নামে ওই যুবক ওই ব্যক্তিকে মারধর করতে থাকেন। যে ভিডিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই সময় তার স্ত্রী বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন এবং যা হয়েছে সব ভুলে যাওয়ার জন্য বলতে থাকেন। দেখুন সেই ভিডিওটি। लो ना भाई क्या हो गया मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, छोड़ो तू बाहर निकल। ओ भैया मैं समझा नहीं मत पढ़ो, मत पढ़ो तो अब बैठो। मेरे को समझा नहीं अब बैठो, अब बैठो एक मिनट। भाई तो पुलिस को बुलाया, मैं छोटा गलती नहीं किया भाई, पुलिस को बुला। तू पुलिस को बुला ना, तो ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया, और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया, और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं जाने दो। मैं तो नहीं जान दूंगा भाई, अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो भी सब लोगों ने बोला होता। तो गलती हो गया, गलती हो गया। हाँ छोड़ो, हट जाओ दीदी, हट जाओ, आपका बहन हो जाता हट जाओ दीदी। भैया क्या क्यों बचा रहे हो किसी को भैया किसको गलती बोलते हैं, ओ भैया किसको गलती बोलते हैं। लो ना भाई क्या हो गया मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, छोड़ो तू बाहर निकल। ओ भैया मैं समझा नहीं मत पढ़ो, मत पढ़ो तो अब बैठो। मेरे को समझा नहीं अब बैठो, अब बैठो एक मिनट। भाई तो पुलिस को बुलाया, मैं छोटा गलती नहीं किया भाई, पुलिस को बुला। तू पुलिस को बुला ना, तो ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।